Isa sa mga importanteng lesson sa right angle trigonometry, yung SOHCAHTOA. Isa sa pinaka-importanteng lesson sa SOHCAHTOA na ngayon ko lang naintindihan is yung ibang term na tinatawag. Kasi alam naman natin, nung high school pa lang, nung nagtatrigo pa lang, parang ang usual na sinasabi is yung SOHCAHTOA, di ba? Pag tangent ratio, lagi nila sinasabi, tangent theta is equal to opposite side over the adjacent side, yung TOA. Kaya nga SOHCAHTOA yun, di ba? TOA. So yung OA, yung OA is opposite over adjacent side. So kung titignan natin, anong ibang tawag dun sa opposite side at saka dun sa adjacent side? Ibang tawag dun. Diba? Ang ibang tawag dun sa opposite side, okay? Ang ibang tawag dun sa adjacent side, okay? Adjacent side, yung katabi. Okay? Ang ibang tawag dun sa adjacent side is horizontal distance. Horizontal distance. So, pag naka-right angle ka, yung horizontal dun sa reference angle, yun yung horizontal distance o yun yung adjacent side. Usually, pag common yung right triangle, yun yung base. Yung base yung nasa baba ng right angle triangle. So, ang formula nun, finding yung horizontal distance o yung adjacent side is opposite side over tangent theta o opposite side over theta. Kalimutan natin ilagay. Nagmamadali tayo eh. Nagcha-charge kasi. Yan. Lagay natin yan. Okay. Lagay natin Dali. Yan yung isa sa pinaka hindi ko nalalaman. So sa robotics, dalawa hinahanap, yung horizontal distance at saka yung vertical height. Yung vertical height naman, imumultiply mo yan. Yung vertical height, o yung opposite side. Yung opposite side, yun yung vertical height. Yung nakatayo. Kaya pag vertical height is horizontal distance times yung angle theta. So, ibig sabihin, yung adjacent side times yung angle theta. So, pag yung nasa baba, opposite side over adjacent side, pag yung opposite ang hinahanap, i-multiply. Kapag adjacent yung hanap, i-divide. Yan. So, yan yung importanteng lessons natin sa right angle trigonometry na pwede na rin natin gamitin sa robotics. Yan yung bagong lesson sa trigo na natututunan natin. Iisa-isahin natin yan. So, yun lang po.